Boom. Sino to? Henry. Tumira na. Sus. Wala. Tawa ni Jong Hilario. Jong Hilario. Nagbababa ng bola. Tumira. Ay, pass si Lebron James. 2 points by Lebron James. Ano ko ba, Jong Hilario? Ito Zanjo Marunong. Drink pa ba ito na? Jong pangalan. Paulo Vlogs. Pass to Lebron. Wala. Jelop. Pass to Bison Man. Nakailang ka sa akin kanina. Edward. Grabe ka na. Post foul rep, last kamay. Grabe si Sergio, ha? Basket count, no? Oo. Bonus shot. Nasaan pa dito? Bonus shot lang yan, ha? Pasok. 5-0. Oy, pass break. Pass break 2. 2 bag. Sa pool. Mr. Jong Hilario. Kuya Jong? Kuya Jong pa rin? Pass 2. Wrong pass. ND. Kulungan ko ng somen. Nagmamadali. Galit na galit. Pass to Paulo Vlogs. Kapos. Paulo. Pass to ND. Tumira na 3. Pasok. Mr. Jong Hilario. Nagbababa ng bola. Hey, hey now. Sino to? Number 15. Iron Man. Kapos. Iniwas. Andy. Nagmamadali. Galit na galit. Paso Paulo. Umeke. Umiskay pa. Kapos. Hirap lang na doon. Injured. Injured. Andy. Tumira na Andrews. In and out. Nakuha ni Paulo. Paulo. Kapos ulit. Nakuha ni Lebron James. Lebron James. 2 points by Lebron James. On 5. Ay! Awa ni Jong. Kuya Jong. Kuya Jong galing bakasyon. Wala. Nakuha ni Poison Man. Galing bakasyon din. Wala pa rin. Nakuha ni Kuya Jong. Sinakuha. Same ball. Atikas ang binangga pre, no? Atikas, no? Balik ka, no? Kumakain ng bakal yun, eh. Ilalim mo! Sergio! Ay! Wala lang kamuha. Nakuha ni Iron Man. Andy. Pass to Paulo. 2 points. Medyo? Pass to Sergio. 2 points. 7-5. NB, tumira na 3. Wala. Nakuha ni Sergio. Pass to Poison Man. Galing. Sayang. Sir, Sipag tumalon, no? Oo. Sipag yan. Ken, galing magtrabaho. Pass to. Sino yun? JP. All 7. Malayo. Sergio. Tumira. Wala. Nakuha ni Jules. Nakuha ni NB. Tinatapik-tapikan lang. NB. Binubulabog ng 3. Pass to Ken. Galing trabaho. Pass to sino yun? 2 points. Boss JP. 9-7. JP, pre, JP. As JP. Safe ball. Bawal yung kay rep. Kitang-kita niya yan. Uy! Nakagawan JP. JP. Nagmamadali. Pero slow mo lang. Oy, wala. Iron Man. Good try, good try. Iron Man. Lumea. Wala. Naku ni Andy. Pass to JP. Rubiverse. Pasok. Wala. Sure ball, ha? Kay Job. Kay Job. Galing bakasyon. Sniper. Tumira ng 3 by Jong Hilario.
Pau Pau. Pau Pau. Huli ka! Dalawa yun, Pau. Babawi yan. Hindi pwedeng ganun-ganun lang. Kilala ko yan eh. Babawi yan. Bakit, bakit? Babawi yan. Babawi yan. Kilala ko yan. NB, pasahan mo. Corner. Ken, galing pang trabaho. Step up. Good. NB, tumira na ang Cruz. Wala. Sino nakakuha? Nakuha ni Iron Man. Pass to. Pinapos. Change score. Change score tayo, rep. Change score. Mataas. Na-stretch ang katawan eh. Grabe, ngalay na ngalay yung balikat ko. Braso. Galing ka mag-training. Side. Ito yan na Andres. Wala. Nakuha ni Ken. Paso side. Wala. Nakuha ni no. Iron Man. Paso Poison Man. Mataas na naman. Jules. Oh, galing. Pasok mo. 2 po. Hook shot. Well, 11. Paolo. Eto na. Eto na. Eto na. Eto na. Tumira na Andres. Wala pa, nagpapainit pa. Sergio. Pass break kay. Oh! Sayang! Ayan. Eto na naman silang dalawa. Eto na naman. Yan. One-on-one. One-on-one. Ha? Wala ka nun eh. Pero napanood ko yung highlights. Kulang na lang magsuntukan. Pasok. 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 Pangalawang gusto. 10-11. Saan ko nakuha? Si Ken. Si Ken galing. Patayin mo, Rex. Patayin mo. Ken. Ken Guillermo. Paso Paulo. Paulo. Anong gagawin mo? Paulo pa rin? Paulo. Paulo. Ay, kaya Jom. Tinira na. Tumira na. Isang tumbling nga dyan. Ay, wala pala. Iba pala yun. Iba pala yun. Kay Jong Malaran. JD Babawi. Lumilipad! Yeah! Sergio Ayman. Sumalaksak. Sumigaw. Wala. Nakuha ni JP. Paso NB. NB. Lumea. Sobra. Nakuha ni Kejong. 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 Easy lang daw. Kejong. Paso Jules. Paso Poison Man. Lumea. Patis ka boy. Sayang. Ken. Paso NB. Paso Paulo. Umislow mo. Tapos. Sergio. Tiris na. Sergio. Pinitpitan. Wala. Iron. Ken. Perimeter. Paksa lang pala. 2 points. Score. 15-16. Lamang pa rin ang depensa. Ay, ng opensa. Lamang pa rin sila sa Jong ng isa. Iron Man. Nice. Rubyverse. Wow! Ay. Woo! Parang 14 anyos. Virgin na virgin. Umalang batang-bata. Sino to? Saide. Lebron James. Saide. Pasukin. Galing pang trabaho. Tumaya na 3. Wala. Pedro. Easy lang daw. Last 45 seconds. Last 45 seconds. Iron Man. Easy lang daw. Lamang na 3 ang opensa. Paso Poison Man. Anong gagawin mo sa ilalim? Ang lalaki yan. Kuya Jong, umingot. Oy, nakawala! 2 points. Kay Jong. Balala. Pau-Pau. Tumira na ang Cruz. Dikit. Last 15 seconds. 2018. Kunti lang. Dalawa lang. Sergio. Last 5 seconds. Ay, nakagawan! Shoot for 3 points. Eddie, tumira na Andres! Wala! Eddie, tumira na Andres!